अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की जो हमारी रेसिपी है वो टाइटल और थंबनेल से आपको देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर गोश्त, जो बनाना बहुत आसान और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। जिसके लिए सबसे पहले हमने एक कुकर लिया, कुकर में ऑयल डाल के रख दिया गर्म होने के लिए। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा हम उसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक ऐड कर देंगे और उसको हल्का हल्का ब्राउन करेंगे। और एक तरफ हम लोगों ने पेस्ट बनाना है लहसुन का, प्याज का और हरी मिर्चों का, जो कि हमने ग्राइंडर में डाल के उसका पेस्ट रेडी करने लगे हैं। और साथ दूसरी तरफ हमारा जो अदरक है वो ब्राउन हो रहा है। जब तक वो ब्राउन नहीं हो जाता उसको ना बहुत ज़्यादा जलाना भी नहीं है, उसको हल्का हल्का सा फ्राई करना है ताकि उसका कलर चेंज हो जाए। और एक तरफ हम लोग ये पेस्ट रेडी कर रहे हैं। देखिए हमारा जो अदरक है वो अभी तक ब्राउन नहीं हुआ। इसको इसी तरह से हल्का हल्का फ्राई करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा आंच पे नहीं करना, फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है, लो ही रखनी है। देखिए हमारा जो अदरक है वो अब रेड हो चुका है, ब्राउन हो चुका है। इसमें हमने जो पेस्ट रेडी किया है प्याज का, हरी मिर्चों का और लहसुन का, इन तीनों के पेस्ट को हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इनको आपने इसका मसाला आप जितना ज़्यादा फ्राई करेंगे उतना ही बेहतर और टेस्ट में अच्छा आएगा। इससे आपकी जो लहसुन की स्मेल है वो भी नहीं आएगी। आपका मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। देखिए अब मैं इसको इसी तरह से कुछ देर फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये हमारे स्पाइसेस हैं आज के जो हम ऐड करेंगे। इसमें हल्दी है, लाल मिर्च है, गरम मसाला है, नमक है, ये सब कुछ हमने इसमें ऐड कर दिया। काली मिर्च है। ये सारे आप अपने स्पाइसेस अपनी जो सब्ज़ी है उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें बहुत ही डिलीशियस और एक अच्छी सब्ज़ी तैयार हो जाती है। और मैं मोस्टली यही स्पाइसेस यूज़ करती हूँ। इसको हमने अच्छी तरह से देखिए भून लेना है। आप हल्का हल्का साथ पानी ऐड करते जाएं और इसको भूनते जाएं। जितनी इसकी बुनाई होगी उतना ही इसका टेस्ट इन्हेंस होगा। देखिए मैं इसको इसी तरह से कुछ देर बुनाई इसकी करती रहूँगी। जब ऑयल और जो आपका मसाला है वो अलग अलग हो जाए तो समझिए आपका जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से भून चुका है। देखिए इस तरह से मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको भूनती रहूँगी। आपने इसी तरह से इसको कुछ देर के लिए लो फ्लेम पे भूनना है। और यकीन करें ये इतने से स्पाइसेस से ही आपकी जो सब्ज़ी है वो बहुत ही आला तैयार होगी। आप इसी तरह से इसको कुछ देर के लिए भूनते जाएं। इसको बुनाई करते करते हम लोग इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक शेयर कर देना है, कमेंट कर देना है, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो जैसे इसकी बुनाई होगी हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन, जिसको मैंने पहले सिरका लगा के अच्छी तरह से रख दिया था ताकि चिकन की भी जो स्मेल है वो इसमें से ना आए। सिरका लगा के बाद में मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया। धोने के बाद हमने इसमें ऐड कर दिया। अब सिरके से बहुत अच्छा जो चिकन है वो साफ़ हो जाता है और इसमें स्मेल भी बिल्कुल भी नहीं आती। इसको अच्छी तरह से आपने अब भूनना है इसके अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाज़मी आपने सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है। तो ये जो चिकन हमने इसमें ऐड किया है इसको अब इसी तरह से हल्का हल्का लो फ्लेम पे भूनते जाएंगे। बहुत ज़्यादा आंच करेंगे तो आपका जो चिकन है वो जल सकता है, इसलिए मैंने लो फ्लेम पे इसको पकाना बेहतर समझा। तो आप लोग भी इसको लो फ्लेम पे ही इसकी बुनाई करें। अब मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसको कुकर को बंद कर दिया है। 1-2 सीटी आने पे मैं इसको खोल दूँगी, हमारा चिकन गल जाएगा। देखिए जी मैंने प्रेशर कुकर खोल दिया है, हमारा जो चिकन है वो ऑलमोस्ट गल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर। जी, मटर ऐड करेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं मटर गोश्त। तो मटर गोश्त बनाने के लिए अब हमने इसमें ऐड कर दिए मटर। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते जाएँगे और देन इसको भी पकने के लिए रख देंगे। पहले इसका ये जो पानी है इसके अंदर से सुखाएँगे, इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे, इसकी बुनाई करेंगे ताकि जो स्पाइसेस हैं वो मटरों के अंदर भी चले जाएँ। इसी तरह से इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। अब इसको भूनते जाएँ कुछ देर के लिए, जिस तरह से हमने पहले अपने मसाले को भुना था,
کیونکہ اب ہم نے گوشت بھی ایڈ کیا تھا، تو گوشت کے اندر جو بھی پانی تھا وہ ہم نے اس میں ڈرائی کرنا ہے۔ ٹوٹلی اس کی بنائی اچھی طرح سے کریں گے تاکہ ہمارے جو اسپائسز ہیں وہ ہماری سبزی کے اندر بھی اچھی طرح سے چلی جائیں۔ تو دیکھیں آلموسٹ اس کے اندر سے پانی خشک ہو چکا ہے، اب آئل الگ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح کچھ دیر اس کی بنائی اسی طرح کرتے رہیں گے۔ اور اب ہم نے جو ایڈ کرنا ہے وہ ہے دہی۔ دہی ایڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا چکن اگر بہت زیادہ گل چکا ہے تو ہمارے بار بار اس کو اس طرح مکس کرنے سے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو دہی اس میں سمجھ لیں کہ جو گوشت ہے وہ اس کو ٹوٹنے نہیں دیتا، اس لیے ہم نے اس میں دہی بھی ایڈ کر دیا ہے۔ اور دہی ایڈ کرنے کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ جو چکن کی اسمیل وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی اس میں سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو دہی ایڈ کر لیا ہے، اور اس کو بھی اچھی طرح سے پکائیں گے، اس کی بنائی کریں گے تاکہ کسی بھی چیز کی ہمیں اس میں سے اسمیل نہ آئے، بلکہ ہمارے جو انگریڈینٹس ہیں، جو مسالے ہم نے اسپائسیز ایڈ کیے ہیں، ان کی ہمیں خوشبو آئے۔ تو اب ہم نے اس میں پانی ایڈ کر دیا کیونکہ ہمارا مسالہ اچھی طرح سے بن چکا تھا۔ پانی ایڈ کر دیا اور تھوڑی دیر کے لیے آلموسٹ ہماری سبزی جو ہے وہ پک کے تیار ہو چکی ہے۔ اب ہم نے اس میں دھنیا ایڈ کر دیا۔ دھنیا فریش ایڈ کیجیے گا تاکہ جو ہمارا سالن ہے وہ بالکل فریش لگے اور اس میں سے اسمیل بھی بہت اچھی آئے۔ فریش دھنیا یوز کرنے کا یہی فائدہ ہے کہ وہ ٹیسٹ کو بھی انہینس کرتا ہے اور لک کو بھی، یہ سب اس ایک دھنیا کی وجہ سے۔ اب دھنیا کے ساتھ اس کو ہم بالکل 1-2 منٹ کے لیے پکائیں گے، اور ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ اگین، اور زیرہ ہم نے ایڈ کر دیا اس میں، ثابت زیرہ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکانا ہے، اور ہماری جو سبزی ہے وہ بالکل پک کے تیار ہو چکی ہے۔ آپ اس کو روٹی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں، چاول لے سکتے ہیں ساتھ، یہ دونوں کے ساتھ ہی بہت اچھا ٹیسٹ دیتی ہے۔ جی تو ہماری سبزی بالکل تیار ہے۔ اب لاسٹ میں ہم اس میں جس طرح سے گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے، اور لیجیے ہماری سبزی پک کے تیار ہو چکی ہے۔ ہمارا مٹر گوشت بالکل ریڈی ہے۔ اب آپ اس کو جس چیز کے ساتھ بھی مرضی ٹرائی کر سکتے ہیں، بہت ہی مزیدار، بہت ہی ڈیلیشیس ریسیپی ہے یہ۔ اب ہم اس کو سرو کریں گے، اس کو باؤل میں نکال لیں گے۔ اب اس کی لک سے ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اگر دیکھنے میں اتنی اچھی لگ رہی ہے تو یہ کھانے میں بھی اتنی ہی ٹیسٹی ہوگی۔ اگر تو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے میرا چینل سبسکرائب لازمی کرنا ہے، بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ دیکھیں بالکل اچھی اور مزیدار ریسیپی بن کے تیار ہو چکی ہے۔ آپ اس کو جس چیز کے ساتھ مرضی انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کی لک سے ہی اندازہ ہو رہا ہوگا آپ کو کہ یہ کتنی مزیدار ہے۔ اس کو مزید میں نزدیک سے دکھا رہی ہوں آپ کو، دیکھیں ہر چیز الگ الگ نظر آ رہی ہے۔ آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔